Assim, investigando hambuju kwelu slomane dunia loga tilti mana tsinana nyangi komane wala tishie ina maha sumuona leo alhamdulillah mwezi ngani mtukufu tatiani wanjili yarani waje wantukuze harma kama mbezini umutukufu mlibavu fa imma ne mota kama mbane wamine mungazi jata timzide yoti mijuza nazo iskweli bali tunana nyangu tsani walo bantu watatwana hawana tu ko ne nyangu komane rangu ahad nangia faransa wan regen hano mili leo bantu amestende ba potentiel lo tawanjilia waje tukuze harma kama mbezini abo ni furaha ni bafsu kiasi ondosha abo yadulu kambane sukialewe ni undukia wanu kabila zingine tsan wana sababu ikobane sababu ndio rasa mbele mwezi mbao na mwezi mbao kina mnambe kwa utukufu morde hadini peke mamurgi wa jaoje ake mazima na seshere hitu mure hadini amen babo kasika waunga labda natemana kwa shizu mashte kwa shao hawana yakolo bani waelewe wasaka kumane hauri magonzi kwa ni magonzi tutuzuri mana na kwa shao islam babo en fait une chose c'est que effectivement je vous ai invité ici pour partager ce moment. C'est un moment exceptionnel comme vous le savez tous. C'est un moment dont on nous a accepté, on nous a autorisé de le faire pour évoluer le monde. Vous savez que le monde a été évolué par rapport à nous les humains. Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés par l'argile. Aujourd'hui, il nous a donné l'opportunité qu'entre nous, femmes et hommes, on se marie pour essayer de donner un coup de pouce à Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose auquel toute personne qui donne un coup de pouce à Dieu, il mérite le paradis. Que ce soit musulman ou autre, mais tant qu'elle donne un coup de pouce à Dieu, déjà c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous êtes là, effectivement, c'est une journée exceptionnelle. Donc, Abdou m'a ramené une communauté dont vous faites partie pour venir honorer cette journée. C'est une journée qui sera marquée dans nos esprits éternellement. Alors, c'était sous ça, que c'est juste en résumé de vous dire ce que je parlais. Il y a des amis aussi qui sont là, et ça fait des années. Quand je suis arrivé en France, il y a 27 ans, ils m'ont découvert, ils m'ont ouvert les mains. Ils sont là, tous les deux. Il y a deux qui sont là. Ça fait des années. Et c'est une journée vraiment exceptionnelle que je ne m'attendais pas. Le fraha, je dirais. Le bonheur que j'ai dans mon cœur, je ne m'attendais pas. Dieu m'a laissé vivant et qu'aujourd'hui je vois d'autres choses. Effectivement, pour avoir le bonheur dans ce bas monde, il faut faire des enfants. Parce que quand on a des enfants, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de bonheur que celui-là. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu participer à cette journée. Que merci à vous, mon beau-fils, il m'a honoré aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Le monde est petit. Le monde est vraiment trop petit. À cela, on va commencer par la photo Batimeka. Et on fait ce que Dieu nous a demandé. اللهم هو الوعيد المساكين سلام سلمنا من سيد المرسلين ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. استغفر ربي ثم اتوب اليه. ربي تب علينا يا ربي تب علينا يا تواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إنا نتوب إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تبارك وتعالى أهل النكاح وندب إليه وحرم السفاء وأمد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين يزوجك كما امر الله به تعالى من امساك بمعروف او تسريح باحسان wenye abdu suloza no mwana wangu wenye samra alidatumadi hamahari ya 1500 euro bali dola wenye samra alidatum hamahari ya 1500 euro barakallahu fik سيد الأولين الآخرين كما شريف مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على عرسين مهابا كثيرا ولد صالحا ورزقا واسعا اللهم افتح ابواب الخير وابواب النعمه وابواب القدر وابواب الرزق لرزقي وابواب القوه وابواب الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Je pense que j'étais clair. J'ai fait ce qu'il fallait par rapport à notre religion. Vous le savez très bien que nous, on ne fait pas comme les autres. Parce que les Comores, ce sont des îles. Et chaque île a sa manière de faire. Les Grands Comoriens, ils ont leur manière. Les Anjouanais, nous, les Mahorais, ainsi que les Mayotte, chacun a sa manière de faire. Effectivement, nous, tout ce que vous êtes venus là, c'est pour assister. Pour être témoin de ce qu'on a fait. Au lieu de se mettre dans une cachette, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils vont prouver ces gens-là qu'on a fait leur mariage? Je ne pense pas qu'il y ait une preuve. Parce que vous n'avez pas assisté, vous n'avez pas entendu, vous n'avez rien vu. On s'est caché, on est sorti pour vous dire c'est pas ça qu'on a fait. Ça sert à rien. Quant à nous, devant le public, il accepte de prendre ma fille devant vous tous, de témoins. On n'a pas besoin d'un témoin, de deux témoins, c'est pas vrai. Tous qu'on est là, on est des témoins. Alors pour cela, alhamdoulilah, je parlais là, je pense que tout est bien réalisé, je pense que j'étais content de voir aussi notre manière de faire. Parce que vous le savez, chacun a sa manière. C'est notre manière. Maintenant, c'est à vous d'applaudir que vraiment, c'était bien cool. Shukran lillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu Asiara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa tazi mtema tushina lazizia. Alkamano webra karongo zamani. Kwa hii mbaba mwenyewe mwanamsho ndio. Umbika uliyeshi azikurubano wakati wingi fanya hasi wazima. Roma sivura mtsala partaje no moziji. Agogo jamaluri mzure eroji wali. Sifa hizo ngozino mwono ikawa ndia kaubize mwana. Tujoshanga. Akao huja tulisimama za habari hata wala mwono tuwati himi radhi yake uyelewa kwa kenzi mwana. Akao yurika wewe ndio mamba. Na bale Kiislamu leo yule mwana wa mwana mshe mbaba mwenyewe ndio uliza. Ikawa ndio
yakatujua ngeleta emlo ya jambi zaidi shauri bwana wangu sinumo jambo kamili ya nimekuja kwa jambi sema yake kitu ule pezi ya ile kwa abdu ya zamba ngalia imana huyu jamaa Mon chéri, tu vas pas manger maintenant, c'est pas la peine de dire qu'on va faire. Tu mangeras plus tard, comme tout le monde. hauja wajama fanyeni dola yenu ni mwana wa hema na nyasi amen helikauti shangae mbawi ukaishi meji wa Abdusalam yangu kamrudi na faiza na ngona sika mbaba wo mzwani za ngozino tishangae sauka amedioi zerongozinu za shingazija yuzijwa la hanasi haukawa na wangazija ya waloza mtu wa hesabu ya ya waloza hu ya waloza ngazija heze hada ya wazo ngozino kuzijwa la hanasi amweke mambo na jana mwana ai yoino na mdomo kaeze ngozino dekazi jingetika kwa sababu baiti ndo mramene hajafanya zote kumfuata kaja mziki wala